जे जाओ तो चौदपा कार जदि भल पाई तुम पदे किछि कहिछ से ओटा किला हे तुम पछरे बाजिबो अरे बकेट बकेट पिला रास्ता पर गाड़ी लेके जाम करबे कहिले पुणी तुम भी तोफान अरे कोन कोठी हिच रे भाई रजनी घर नहीं पाहे तो पूर्व माई पडे को आनिछु आश्वासा मु होने के बेटा तेल भाउची ओहो अरे मु कोन सेई कथा कहली सी जदि कोन करछि कहथौ तू तो पानी आसु ना हां करछि कहथौ हने से कोन पड़ को जे आज करथु बोली भाबी नैलो से पानी आसले नहीं हां कारण दा कहले जनता मुंडा करे ठोक मारी दबो ना पड़बा ओ से करे नहीं बोले से सब ने जो जाए सारी भीतर को जाईची अरे तू तो बारण कोन कहि कोन कहियो मो ताकू बारण करबी कोन ताकतरो माड खाइबो को बारण करबी ना कोन बा ओ ए कोन बा अरे से तो कथा मानिला नहीं मत तो धरि नेछि मो जेते तो बड़ा चाकरानी आ से होची मो मालिकियानी बुढ़ी बगाओ मोर इच्छा पोकारे बुढ़ी बगाओ एटा मारुच सेते मोनारे नगेई देई को अयो ओ दिन तो महारानी आसने बसे ए घरे पूजा पाउथलो जे मु आसी ए घरे तुम चाकरानी सजे देली आसी बुढ़ी हेलनी आउ दिन केडा कुनिया तो नै संसारे से रे एते सब झगड़ा कइ जाउछ मो बस तो चुप्ति करि पड़ले कोइ नहीं तो तुम एडे कांची नानी घर आ जाइया कौन पाई जाइथिलो जमीन खाई पैसा आराम कर से जाको चाटो ए नाई हो एगे पेपर देखा जाई अरे तुम तो सब बाहर से पेपर पढ़िबा कोन दरकार ताले तो नाम और पेपर मगौ न ना से कारो लाई बाबा खाली वर्षन 22 पाण तिनी का वर्षन बिंदु नासी अरे तुम तो जदि गाँ का पेपर पढ़िबो ताले घर काम करिबो की काई को उपरा करछोनी दासना तुम घरे एमि को जमीदारी गाडा काम चालते मोर पे खाली हिसाब किताब करथांदी अरे रोसे बस तो कर पाइथन ना घरे तो जमार 3 जण मଣିଷ ସେଇଥିରେ ଭାତ ଦିଟା ଡାଲି ଟିକେ ଆଳୁ ପୋଡା ଟିକେ ନହେଲେ ବାଇଗଣ ପୋଡା ଟିକେ ହେଲେ ରୋଷେଇ ଶେଷ କୋଉ ଏମିତି ନେଇକି କ୍ଷୀରି ପଲଉ ହଉଛି ରତନି ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବୋଉ ମରି ଯାଆନ୍ତୁ ନେଇକି ତମକୁ ମାଛ ମାଂସ ତରକାରୀ କରିକି ଭଲସେ ଦେବି से फुटानी कथा में तो पाखे रख तो जो स्वभावना अच्छा तो दूर कथा मो मरि गला परे ये भय चुले निया भर के संदेह ତା ତ ବଢିଆ କଥା ଚୁଲିରେ ଆଉ ନିଆଁ ଧରିବନି ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ହୋଟେଲରୁ ମଗେଇ ଖାଇବୁ ତମେ ଚାକର ଖାଇ ରଖିବୁ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ ଆମେ ଖାଲି ଗେଫା ଉପରେ ଗେଫା ମାରିଦେବୁ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ପେପର ପଢିବୁ ଆଉ ଭାବି ନେବୁ ତମ ଭଳି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଆଜି ଯାଏ ଘରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି ଆମ ଜଣ ଭାଗ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ନା ପଡିଥିଲା ରତନି ତୁମେ काय को सुटिला करे बच्चो करूछु बा चल बकेट कोन डोगा छी देलु मु जाई कोन दिटा परिबा नै आसे चल एरा मत करे सगाडे दउ ना तुम कहि देबो लो हालो जेमि 100 टका सोना गणा किनियो पिंदी कहूची लक्ष टका लहया पचारछ ए नाइ हो करे लक्ष टिकट किन थाली काळे भागे बदଳି दियो से सब मोर विश्वास नाही मु मोनारे किनिबि मत मोर नारे किनिबि आवश्यक नाही ଆମର ଏଠି ମୋଲା ଯାଇ नुकरा रे ବଞ୍ଚି ରହିବା ना कवा कहूची हमर किछि असुविधा होनी ए मोर ना सुरा होची तमर जदि असुविधा होची ताले जाओ कोठी चाकरी खोज के रोजगार कर हे हे कोन ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛ ଚାଲ ଆମେ ଯୋଉଟା କାମ କରିବା ଗୋଟେ କୋଉ ଅପେରା ପାଟି ଦେଖି ପଳେଇବା ଏବା ତମେ ହିରୋ ହବ ମୁଁ ତମ ହିରୋଇନ ହେବି ଆ ବଢିଆ ମଜା ହବ ଆଉ ମୋଟା ତ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ବା मुंडो ठीक अछि ना ଏ ମୋ ବାପା ଏ ଯୋ ଏଇଆ ସ୍କୁଲ ଟାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିବା ଶିଖିଯିବା ଆଉ ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇକି ନଚେଇ ଦବ ନା ବାସ୍ ପୁରା ତ ହିରୋ ହେଇଯିବ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଇସା ଗୋଟେ ଅପେରା ପଇସା ତ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ଯଦି ତମେ କହିବ सब फालतू କଥା तमर पाखे तमर जदि टका बंडल धरिके तो सब इच्छा होची ताले मते छाडी के चाली जाओ को बाबू को बाबा है ताको पाखे मोहारानी नहीं पड़ो ସେମିତି କରିବାଥିଲେ ତମର ଏତେ ନେହୁରା ହେଇ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି सेमिति କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କର ମୋର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଓ ହେଲା ଯଦି ତମେ ଅନୁମତି ଦଉଛ ତାହେଲେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କର ଏରା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ କେହି ଧରିଲେ ମୋ ଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମାରିଦେବି ଛୁ तुम केबी को कहबो कि शरम लागुनी ନାଇଁ ଶରମ ଲାଗିବ ଆମ ବାହାଘର
ରାତି ଆସି ପାହି ଗଲାଣି ବୁଝିଲ ସ୍ୱାମୀ ଗୋସେଇ ତମ ନାଁ ମୋହନ ନଈ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ତମ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ତମର ଯଦି ରାଧାକୁ କେତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାହେଲେ ଯାଉନ କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ଖୋଜିକି ତା ସହିତ ରାସ ହେଲା କର କିଏ ମନେ କରୁଛି କି? ଆଉ ତାହେଲେ ପେପର ଟିକେ ପଢିବ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତମେ ମା ପୁଅ ମୋ ଖାଲି କାଇଁ ହଉଛ ମା? ଏ ଦେଖ ପୁଣି କଣ ମଦ କମ୍ପାନୀରେ ସୁପରଭାଇଜର ଚାକିରି ମାସକୁ ଦରମା 25,000 ଚେଷ୍ଟା କରୁନା। ଚାକିରି କରିଦେବି। ନା ଚାକିରି କାଇଁ କରିବ ସେଗୁଡା ଖରାପ କଥା ସେ ଚାକିରି ଫାକିରି କର ନା ବରଂ ସେମିତି ବୁଢା ହେଇ ଡାକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ୍ବାସଡର ଚଲେଇ ଘୋଡା କରୁଥାଉ। ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ କେବେ? ଆମେ ବାପା ମା ଭାଇ କେବେ ବା बुझिल सासु महोदया तुम ना सीना सचड़ हेले तुम काम पूरा विफल और निष्फल आंको मारे कांदिया जा दुब्बो घासरे दौड़ी नगी मरिया सेजा तुच्छा करे के आखिर गरम पानी गुड़ा छाटे दिलो